Dala-dala na lang yung lola. Kariton. Mapagod na ako. Katutulak. Ay, sabi ko ulit, ano? One minute? 1 minute or 1 hour? Kumikita mo ka buhayan. Magtutulak mo ng kariton. Luli. Luli sa akin. Ano ka lang gawin? Ang pumisyoy. Ano siya ba? Hala. Ay! Hada ludi. Sawa-sawagan ti yasit. Oh. Hada ludi. Min ludi ritani abga. Push. Wala, push. Hindi, kalawat lang ba niya? Ayan ulit. Patro. Kanya na. Viel Esch. Mati, was da? Esch. Akil. Bad شوية akil هنا. بنصور ايه Dito na naman tayo na ang kailangan tatanggalin ng paa. مكتوب هنا ايه هذول الرجال بتوعنا Pero patay mo na yun. Kayo. Yala, let's go. Yan. Mga nakadaster sila Inday. Ako nagtutulak ng kariton. Oh, sino nagtutulak ng kariton dito? Ang bigat. Ang sakit na ng tiyan ko. Bakit? Ako tapos na ako. 9 years ako nagtulak. Ang sakit na ng likod ko. Mabigat talaga yan. Kaya nag-request talaga ako ng kasama. Hindi ko na kaya yung lola. Tulak. Ay, may ito. Balot na balot sila sa buhok nila. Ang dry na naman. Kaya nga. O bakit si Busay na lang dito? Katahimikan, katahimikan. Inayos naman na yun. Kung sino may gusto, may embutido. May embutido, may lumpia, ano pa. Magsawa kayo dyan. Magsawa kayo sa chocolate. Chocolate ang marami dito, mga kasolo. Hindi na pwede sa... Ayan. Yung nangyayari kay may katahimikan nangyayari.
Biso-biso yata yung mga ikakasala yun. Picture taking na. Yala, anong petsa na? Hindi pa nagkakainan. Ito na pagkain nila. Naghahanda na sila. Ay, mga sweets. All sweets. Yeah. They will start when? What time is it? Yeah, they will start now. Okay. I want to see first what food they have. Asan na hindi kami makakain. At si Lola ay uuwi na. Ayan. Tingnan lang namin ang pagkain. Kasi si Lola uuwi na. Yehey! Yalla. Wow. Ang sarap mga kasolo ng pagkain nila. This one I like. Shrimp. I like that shrimp. Oh, sari-sari. Konti lang. Yala, uwi na kami. Hindi na nakakakain kami. Nagmamadali itong matanda. أي لودي Naam? أكلت بسكوت كده. Aywa, biskut, chocolate, شاي, بقهوة بس. هذا ما في يعبي. قهوة شاي ايوه عصير. اللودي لازم ابغى اكل روز. أنا طبقين أنا أشوف أكل كثير عبد الله. في جمبري ما شاء الله. لسه ما في يعني اشتاق اكل. لا. طب ارجع وانت لقيته قلت انا مشيت وانتوا جيتوا. طيب اوكي. انا عبد الله سوا روى قران اخذ قران. ايه مسكين كنت انا خليته وقلت لما لودي اكلته خليه هناك. وانا جيت ايوه وانتوا سته. جيتوا مع اي حد. مع عبد الله. جيتوا مع حتى مع ايه يوسف ولا مع مرات خالد. مين أيوة. مين اللي جابها ايه؟ خالد سواق حقه. لا مو خالد. امال مين؟ سواق حقه عبد الرحمن.